আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। सीपीआईएम के जनजाति संगठन गणमुक्ति परिषद ने एडीसी की सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसने यह भी कहा है कि वे चुनाव में सीधे बीजेपी और मोथा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। टीटीएडीसी के आम चुनाव अगले 2.5 महीने में होने वाले हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम के जनजाति आधारित राजनीतिक संगठन ने कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार को हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणमुक्ति परिषद ने कहा कि एडीसी के आने वाले चुनावों में सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। गणमुक्ति परिषद ने यह भी कहा कि वह चुनावों में सीधे बीजेपी और टिप्रामोठा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। সামনে এডিসি নির্বাচন আড়াই মাস পরেই এডিসি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে লড়াই আমরা করব। 1 ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেওয়া হবে। লড়াই ইঞ্চিতে লড়াই হবে। বিজেপি টিপ্রামোঠা উভয় দলের বিরুদ্ধেই আমাদের সেই যুদ্ধ লড়াই করবার জন্য অঙ্গীকার সেখানে গ্রহণ করে কেউ প্রত্যয় সেখানে ঘোষণা হয়। এবং যারা বলছে বিজেপিও বলছে 28টার মধ্যে 28টা কি করে নির্বাচিত মানে জিতবেন কথা বলছেন না। মানুষের ভোটে না প্রশাসনিক কাজকে ব্যবহার করে অর্থ বলে বেশি বলে কিভাবে জিতবেন এগুলো খোলাসা করে না বলে একটা হুমকি সুরে বলছে 28-এর মধ্যে 28। টিপ্রামোঠা প্রদ্যুৎ কিশোরজি উনিও বলছেন 28-এর মধ্যে 28। আসলে 28-এর মধ্যে 28-এর লড়াইটা হচ্ছে ওদের লড়াই। আমরাও 28টাতে লড়াই করব, কিন্তু আমাদের লড়াই ওদের লড়াই যথেষ্ট সেখানে পার্থক্য রয়েছে। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएमपी ने आरोप लगाया कि एडीसी में इस समय लूटपाट चल रही है। इस बारे में जीएमपी लीडरशिप ने एडीसी की शासक टिप्रामोठा की कड़ी आलोचना की। লুটপাট চলছে, এগুলি নিরসনের জন্যই আমাদের লড়াই হবে। এডিসি এলাকার যে স্বপ্নটাকে সামনে রেখে এডিসি গঠন করা হয়েছিল, ঠিক আছে 1950 সালে এডিসি গঠন আইন হয়েছে। বর্তমান চাহিদা, বর্তমানে মানুষের যে চাহিদা সেই চাহিদার তুলনায় তার ক্ষমতা, তার প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা খামতি রয়েছে, ঠিক আছে। তার জন্য তো সবাই মিলে দাবি তুলছে এডিসির হাতে কিভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু যে ক্ষমতাগুলো আছে এগুলিও তো অন্তত পক্ষে অনেক কাজ করবার সুযোগ রয়েছে। বড় ভাষার উন্নয়নের জন্য, সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য, আমাদের এই যে এডিসি এলাকার জমিগুলি ব্যবহার করবার জন্য সবচেয়ে বেশি এডিসি এলাকায় যারা জমিয়া রঙ্গরবাসী তাদের উন্নয়নের জন্য, বেকার ছেলে মেয়ে তাদের উন্নয়নের জন্য কিছুই তো করছে না, লুট চলছে। এবং যা সম্পত্তি এডিসি ধীরে ধীরে যে সম্পদটা গড়ে উঠেছিল এই সম্পদটা পর্যন্ত এখন লিজে বন্ধকে রেখে মানে সেখানে চলবার চেষ্টা করছে। এই যে बता दें कि टीटीएडीसी के मामले में संविधान के अनुसार पूरे चुनाव प्रोसेस को 10 अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। आने वाले चुनावों को देखते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। टीटीएडीसी को लेकर लगातार 15 साल तक राजनीति करने के बावजूद सीपीआईएम पिछले 2021 के चुनावों में एडीसी में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसी तरह बीजेपी के सहयोगी आईपीएफटी भी एडीसी में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस मामले में टिप्रामोठा ने 18 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 9 सीटें जीती। एक सीट पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत हासिल हुई। जीएमपी लीडरशिप ने इस साल के एडीसी चुनावों में 28 सीटों पर चुनाव लड़कर कितनी सीटें जीतने की उम्मीद की है, इस बारे में कोई भी डेटा नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।